Okay, so blessed evening o morning kanatong tanan. Welcome sa nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio, no? So live kita, no? Medyo late tayo. Naghatod pa tayo sa atong estudyante. No? So blessed morning, no? Kanatong tanan. No, welcome ini nga programa, no, sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. Today is Wednesday, no. Today is Wednesday, July 2, tama ba? July 2, 2025. No, Wednesday, July 2, 2025. No, so glory to God, another privilege na usab, no, na makadungog usab kita, no, sa pulong sa Dios. So blessed morning, no, kaninyong tanan. Welcome igsoon, no, nini nga programa sa Ginoo, no. Shout out kaninyong tanan diya, no. Shout out to all, no, okay, shout out to all the viewers and listeners around the world, no. Shout out in OTLGC family, no. Shout out to in OTLGC family, okay, family around the world. Around the world. Okay, shout out, no? Shout out. Shout out to our governor, no? To our governor from Bari 4, no? Sa atong governor, provincial governor. Blessed evening, blessed morning, no. Shout out also, shout out to our Port District congressman, no, congressman, honorable San Shimora. Okay, so blessed morning, no. And then shout out also to our municipal mayor, okay, Honorable Mariano Martinez. Okay, so glory to God, no. Then shout out also to our municipal vice mayor, Honorable Alfie, okay, Reynes Corominas Gonzales. Okay, saglit lang po, ha. No, so just comment down, may igsoon, no, glory to God. Salamat sa ginigsoon nini nga kabuntagon padayon kita, no, nga magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios, no. Shout out also, shout out to Honorable Michael Gipri. Okay, no, so blessed morning, no, kanatong tanan. Welcome no, sab nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio, no. Shout out, no, Pastora Janet Robles. Mahal, blessed morning kanila, no. Thank you for watching. And then Pastor Tas Ramirez also, no, blessed morning po.
No, thank you for watching, no. Pastor Atayas Ramirez, no, shout out no kanyang tanan. No, glory to God, ining another day no sab nagyatag sa Dios kanatong tanan nga diin makatuon magapamalandong kita sa pulong sa Dios. No, so welcome Luzon, Visayas, and in Mindanao, and even to the 195 countries around the world. Blessed morning po. No, thank you for watching. Glory to God no sa inyong mga kinabuhi mga kapatid. Okay, so good morning, no? Good morning kanatong tanan. Okay, blessed morning po. Thank you for watching, no? Glory to God. Okay, so glory to God kanyang tanan igsoon. Just comment down, no? Just comment down. Okay. Glory to God igsoon, no? Salamat gyud sa Ginoo, no? Glory to God kanatong tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao gipukan sa tas Ginoo igsoon aron nga magapamalandong no sa pulong sa Dios nini nga kabuntagon. No, glory to God. Glory to God, no mga kapatid. Salamat gyud sa Ginoo. Okay. Igsoon sa tong pagtuon pagpamalandong sa pulong sa Dios, no. Please open your Bible with me to the book of Matthew chapter 8, no? Matthew chapter 8 verses 5 to 13. No, Matthew chapter 8 verses 5 to 13. Okay? No, so glory to God, no? Glory to God mga kapatid. Thank you for watching. Okay, Matthew chapter 8 verses 5 to 13, no? The centurion's faith, no? Ang pagtuo sa centurion mga kapatid, no? So glory to God, no? Glory to God. Salamat gyud sa Ginoo. Okay, so Matthew. No, Matthew. Okay, Matthew chapter okay. Matthew chapter 8 verses okay. Glory to God, no? Salamat gud sa Ginoo. Matthew chapter 8 verses 5 to 13. Okay, the word of God says migsoon, the centurion servant's faith healed. Okay, the word of God says mga kapatid, no? Oy, English dito basahon. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him. Okay, no? Beseeching him. And then verse 6, and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. And then, tormented. Verse 7. Okay, so verse 7, the word of God, verse 7. And Jesus said unto him, I will come and heal him. No? I will come and heal him. Verse 8. And the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Okay? Verse 9. For I am under my authority. Okay? For I am under my authority. Okay? For I under my authority, having soldiers under me, and I say to this man, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth. Okay? And then, verse 10, when Jesus heard it, he marveled, said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Okay. Verse 11, and I say unto you that many shall come from east and west, and shall sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Verse 12, but the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Verse 13, and Jesus said unto centurion, go thy way,
and thou hast believed, so be it done unto thee, and his servant was healed in the self-same hour. Ang ginumagadugang sa pagpanalangin sa mga pulong, mag-aampo kita. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, His Holy Spirit, Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us, Holy Spirit, Lord. I am just a microphone sa mga pulong. Every word mo gustong babalik sa and dear life. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. Without you, Lord, I am nothing. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. You are the best teacher, the best comforter, in Jesus' name, the best healer. Lord, I am just a microphone sa mga pulong. Every word mo gustong babalik sa and dear life. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa anointing. Ngayon ginatagan ako, Father God, Lord, nga nag-flow, gikan ka na ganuhangtod gino sa mga viewers in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. Without you, Lord, I am nothing. In Jesus' name, Lord, si Apostle Paul, gidalay ang panig mga tapis nga tos mga masakito, na nga ayos silang tanag ng gulang datang mga espiritu. Lord, si Apostle Peter, Lord, nalandon sa anino ang mga masakito, na nga ayos silang tanan. And Lord, right this moment of time, every viewers and listeners, as they hear your word, as they watch this life, Father God, Lord, as they hear the voice of your anointed servant, Lord, they are now completely held in the name of Jesus. Lord, tanan nga mga gapos ni Satanas na nga bungkag, na gaputol na in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. All the glory and honor ang tanang binat sa langit, sa tailan, sa tanayubo, sa pagpadung, pasig sa pangalan ni Jesus, Lord. Salamat din sa tanang magiging nga viewers, Father God. Lord, tanan nga mga espiritu nga diligikan sa Diyos, espiritu sa balatian, espiritu gino sa latagaw, manahuna, espiritu walay gana sa pagpamina sa pulong sa Diyos. Satan, demon, evil spirit, espiritu sa kabugnaw, kadiscourage, kaluya, espiritu sa pagtuo, Satan, demon, evil spirit, I command you, I rebuke you, belos and their body right now in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. Amen and amen. No, so blessed evening, blessed morning, no. Kaninyong tanan, glory to God, mga kapatid, ini nga kabuntagon din ni akita, no, magatuon padayon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, no. So welcome kanatong tanan, no. Glory to God, exalt. Okay. No, sa atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios, no, usa ka butang, no, nga nindot kaayo nga atong pagatunan, dalabang true faith, no, pinaag sa pagtuo, you can do everything, no. Matthew chapter 21 verse 22. Whatsoever shall ask anything in my name, I will do it, believing that God will answer your prayer. No, and Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith, no, it is impossible to please God. No, muna ko nimong tan-aw pag kung atong sabton pag-ayo mga igsoon. Kana bang we were saved, no, mga luwas kita, pinaagi lang yun igsoon sa ato nga mga pagtuo, no. Maluwas ka igsoon, pinaagi sa pagtuo, no. God will please, no, ang Dios igsoon, kanabang ang Dios igsoon, mahimaya siya, malipay siya, pinaagi sa pagtuo. Ilo, faith is all we need, no. Pagtuo lang igsuon ang gusto sa Dios nimo. If you want to experience the power and the presence of God, no, if you want to experience the mighty presence of God, if you want to see the glory of God, faith is only thing we need, no. Faith is only thing we need. Maurag yun ang atong ginlan ang pagtuo igsuon, pagtuo nga ang Dios ang may maya. Without faith, it is impossible to please God. No? Without faith, it is impossible to please God. No? Kung walay pagtuo mga kapatid, no? Kung ikaw wala kay pagtuo igsoon, dili jud may maya ang Dios. No? It is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. No? Muna ko naman pagay kumusta ka. No? Kabantay igsoon, naluwas kita pinaagi sa pagtuo. We save
through faith and not of your works, no? Ang tao naluwas igsoon dili tungod igsuon kay kana bang unsa ni, dili tungod kay grabe siya binuhatan, buutan siya, gasimba siya, no? Ang tao maluwas dili tungod siya may binuhatan. Ang tao maluwas hindi dahil sa kanang magandang sa kanang kabutihan na ginagawa, no? Maligtas yung tao through faith that he has. Through faith that he has, which is God's required to every one of us. Without faith, it is impossible to please God, no? Kung wala ang pagtuo, no? Kung wala kay pagtuo, mga kapatid, no? Kung wala kay pagtuo, it is impossible to please God. Muna atong bantay ni Suot. This is what God requires to every one of us. Gani kung ang imong pagtusama sa pagtusa, sama kadako sa liso sa mustasa, you can command this mountain to go to the sea. Nga moadto sa dagat, mahagbong at tumulukso nga sa dagat, then it will be done unto us. No? Faith is the very, no, man pastor, giunsa man pagkaluwas, no? Giunsa man pagkaluwas sa mga Old Testament people, no? How that the Old Testament people be saved? In what way man sila igsoon nangaluwas? Igsoon. Faith is required, no? Faith is God's required. Without faith, it is impossible to please God. Without faith, mga kapatid, mo na ingon, dili nimo maangkon ang imong, di nimo maangkon ang imong ginapangandoy sa kinabuhi. You cannot please God without faith. Because faith, it is the one, no? It is the one, kapatid, that we need. It is the one that we need. It is the one that we need, mga igsuon. Muna, kung imong tan-aon pagayo, no? Atong tan pagayo, no? Glory to God. Salamat sa igsoon nga gitagaan kita ni og karabitong sample unsa ang atong kinanglanon in order for us to be saved. Okay? Faith is the one we need, no? Without faith, it is impossible to please God, no? So glory to God, mga igsoon. Salamat sa igsoon. Okay, even our faith, no? Bisan ang atong pagtuo, mga kapatid, gikan sa Dios. Iya sa Dios, no? Muna nga ko nimong sabton pagayo. Kumusta man ta, no? Ano man, pastor, daghan makog nagsige na makog ampo, pastor, daghan makog ginampuan, pastor. Daghan kog mga ginapangayo, daghan kog giampuan sa Dios, pastor. Pero ngano man nga wala magyapon na unsa ni, wala man ako na angkon ang akong ginapangayo sa Dios. Kumusta man ta, no? Kumusta man ta magsuon? Muna nga ko kung atong sabton pag-ayo ba, kung atong tanang pag-iba, faith ragyod igsoon is what we need, no? Faith is God's, kada bitang punto nga ang pagtuo ragyod igsoon ang kana bitang kinahatag sa Dios kanato. Ang pagtuo ragyod igsoon mo'y gina-require sa Dios diri nato, mga kapatid. Now, sa ato nga text, no? Sa ato nga text mga igsoon diri ta, no? Sa ato nga text. Okay, Matthew chapter 8. No, Matthew chapter 8 verses 13. No? Verses 5 to 13. Ingon diri, sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasandaluhang Romanon nga nagpakiluoy. Okay? Usa ka kapitan. Okay? Usa ka kapitan nga sa kasandaluhan sa Romanon nga nagpakiluoy. Igsoon. It is a kapitan. No? Kapitan igsoon. Maisog sundalo. No? Si Jesus, bisag asas, kahit saan siya magpunta, daming mga tao yung nakasun sa kanya. It's not just 10, no? It's not just 10, mga kapatid. Dili lang kay 10, hindi lang kay 10, mga kapatid. But yet, more than, no? Huge, great crowd of people, no? Crowds of people, mga kapatid, ay talagang
nagsunod sa iya, no? Wherever he goes, no? Wherever he went, wherever he goes, no? Wherever he goes, mga kapatid, grabe, no? Kahit saan siya magpunta, mga kapatid, daghan kaayong mga tao ang gasunod kaniya nga naman mutanaw sa mga milagro. And then, kung imong tang pagayo, usa ka kapitan sa Romanhon, kapitan sa sundalo nga Romanhon, miduol kaniya og nagpakiluoy, no matter what position he has, no? No matter unsay posisyon niya, mga kapatid, no? Wala siya maguna unsay posisyon niya, nasa posisyon, maulawan siya, hello, no? Wala siya naguna-una igsoon, no? Wala siya naguna-una siya nga posisyon. No, siya naguna-una siya unsay ranggo niya, no? Daghan kaayo ang mga unsa ni, daghan kay mga sundalo igsoon, no? Daghan kay mga ginadala nga mga sundalo, but yet, no, wala niya ginatan-aw igsuon, no? Wala niya gitan-aw unsa kadaghan, no, nga mga sundalo ang under niya. Ang iya mga kapatid is that kana bitaw ang iyang request, gusto niya nga maayo ang iya nga sulugoon. Grabe ni, no? Mo ni ba nindot kay ning ani nga mga amo, no? Nindot kay ani nga mga amo, kapatid, kana bang naghuna-huna bitaw siya trabahante, no? Willing bitaw mo buhat sa bisan unsang mga butang for the sake igsuon, no? For the sake sa iyang isig katao. Hello? No? Muna salamat sa Ginoo kay ang tanan ng mga anak sa Dios, no? Tanan nga mga anak sa Dios igsuon. Mga amo, no? Mga amo igsuon, no? Mga dato nga mga tao nga adunay mga sulugoon, kanabang punto nga grabe gihapon kaayo ang paghigugma sa iyang mga sulugoon, no? This centurion ba gihuna-huna gid niya ba ang iya nga sulugoon, no? Nga maayo balag maulawan siya, no? Balag maulawan siya, importante nga maayo ang iyang sulugoon. Hello. Muna ko nimo tanong pagayo, kumusta man ta, no? Blessed evening, blessed morning, no? Kay Ma'am Ida Huyo Adimapi, Ma'am, blessed morning. Thank you for watching. God bless, no? God bless you more abundantly. John, kung imong sabton pagayo ba, no? Ayon diri, sa misulod si Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhan Romanhon, Romanhon nga nagpakiloy no matter unsay kasulti sa mga tao. No matter what the people say, no matter what his comrades say, no? No matter unsay ginasulti sa mga iyang mga kasundaluhan nga under niya, no, nga maulawan siya, ang importasyon, wala niya ginatan-aw unsay isulti, no, sa mga tao di kaniya. Ang importante kapatid, no, nga maayo ang iyang sulugoon, because this is importante. O sabi to, no, kita bito ng mga tao, o sa dili kada simba, no, blessed good morning, Pastor, no, blessed morning, no, kay Ma'am Ida Huyo. Na igsoon, usay dili ta manay usa ka dako nga problema atong batayan, no? Atong batayan. Do not mind what the people say. No? Do not mind, ayaw huna what the people say. Ang importante, kaila ka sa Dios. No, ngano magsimba man ka. No? Ngano man yung every Sunday mo simba majud ka. No? Ngano man? Because this is our responsibility. Sa tanang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi, ang pag-alagad, ang pagsimba nato sa Dios igsoon, muna'y pinaka-importante. Okay? Tanaw ganiya, Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ecclesiastes, no? Chapter 14. Tama ba? Okay, tanaw to ha. Ecclesiastes chapter 14 verse 12. Worshiping God, it is our duty and responsibility nga to sa Dios. Muna nga daghan kaayong mga Kristohanon, no? Daghan kaayong mga tao sa kalibutan nagmasakiton nga naman ang pagsimba igsuon, no? Ang pagsimba igsuon wala man hatagig bili, no?
Ang pagsimba, mga kapatid, wala ang tagibili. You know what? Serving God, worshiping God, it is our responsibility. It is the whole duty of man. Muna kung di ka gusto magkasakit, take note ha. Gusto ko prangkahan ka. If you want nga di ka magkasakit, simba ka. No? Simba ka igsoon. Tanda na Exodus. Exodus chapter 23. No? Exodus chapter 23 verse 25. Simbaha or alagara ako nga inyong Dios. No? Simbaha ako ninyo nga inyong Dios. Og ayuhon ko ang inyong mga sakit. Hatay mo pagkaon, mainom, og ayuhon ko ang inyong mga sakit. Hello? Muy saad. If you want ka di ka magkasakit, igsoon, pangalagad sa Diyos. Ayaw paminaw sa mga tao. No? Ayaw paminaw sa mga tao. Kaya mga tao, John, nga kasimba mo ka? No? You know, ang pagsimba, perminti na. Kasabot ang Diyos atong sitwasyon. No, blessed morning no kay Ma'am Biberly Tranghia. Ma'am Olina Tranghia, blessed morning. Thank you for watching. God bless, no. I declare and declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life in Jesus name. Good health, good wealth, prosperous life, abundant life, victorious life, joyful life are your portion in Jesus name. Sickness, diseases, failure, defeat, problem, worries are not your portion anymore. In Jesus' name. No, Ma'am Ida Huyo No, Ma'am Ida Huyo Adimapi, Ma'am. I declare and declare abundant blessings to you in all aspect of life, in your family, in Jesus' name. Good health, good wealth, prosperous life, joyful life, abundant life, victorious life, protected life are your portion in Jesus' name. Sickness, diseases, problem, worries, defeat, failure, pain, suffering, are not your portion. Kay humanatagi pa kamatian sa Dios dito sa krus sa Kalbaryo. So dili na wala na tay kapildihan, wala dili na we are not pildero anymore. We are eternally victorious. Kapatid, maniun ba usahay nganuman gakasakit ka. Tukiwa kay simba-simba. Maminotos mga tao. No usay bitaw tanggali sa verse 1 diri. Ingon diri. No wala siya nagunawna, no wala nagunawna kining sinturon serban. Tana diri ha. Nga nagpakiluoy. Verse 6. Sir, verse 6. Matthew chapter 8 verse 6. Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda dili makalihok og nagantos pag-ayo. Imagine, dili niya igunsa, no? Dili niya igunsa kapatid. Sulugoon ra niya, no? During the time ang sulugoon mga kapatid, no, ang mga sulgon sa unang panahon, dili ingon sweldado. Slave kung baga. Slave. It means gipalit ka. No? Gipalit na ka sa imong amo, therefore, pwede ra kaayo kung iya kang patyon, pwede ra kay nga di kapakaunon, walay mangita nimo nga human rights, walay gobyerno nimo nga mangita nimo, because during the time, if you are, no, if you are kanang sundalo, if you are, if you are slave or servant, you are not, dili kang consider as tao. Wala kay human rights. But it, kapatid, you are just a property. Take note, ha? You are just a property, mga kapatid. Dili ka ingon nga kanabitaw may human rights mangita, nay mga gobyerno nga mangita, na nay mga para karon adunay mga balaod nga mga balaod nga gipasa nga kinahanglan nga dana dunagi no, na ang mga unsa ni ang mga kasambahay na adyoy mga ilang gitawag og kana bang gitawag og unsa tawag gani, no? Gitawag og balaod nga dapat sunod, dapat may is, may pag-ibig, may PhilHealth. Hello. So, wala. If you are a slave, no, if you are a servant or a slave, you are considered as property. No? Kung dili ka pakaunon, walay mangita nimo, walay balaod during the time. Hello. Di ba? No. Dili ingon nga kwan pirte nga tingala ka, no usa kanito kay butan.
ang iyang ang centurion servant nagpakaulaw sa kadaghanan sa mga tao in front of many people, nagpakaulaw siya igsuon og naghangyo nga ang iyang sulgon ayuhon sa Dios kay nagmasagiton himation. Hello, himation igsuon, pero wala gyud siya na ulaw, no? Wala gyud siya na ulaw mga igsuon ni at sa kadaghanan, no? Muna yun ba? Grabe ang iya nga. Kana bitaw, grabe bitaw ang gugma bitaw siyang isig ka tao. No? Grabe ang pagmamahal niya sa kanyang sa kapwa igsuon. No? Usabi, bantay na to ha. Bantay natin igsuon. Every time mga kapatid, adunay mga taong nagkinahanglan nimo, no? Every time adunay mga taong nagkinahanglan nimo igsuon, ayaw balibari. Because by helping them, no? By helping them mga igsuon, nagpapakita lang nagimahal nimo ang Dios. Gihigugman nimo ang Dios, mga igsuon. Hello? When you help people, if there is someone in need, no? Ayaw balibari. We must to help, no? We must to help them, no? Atong tabangan nga naman, by helping people, we are showing that we love God, no? If we help those in need, we show that we love God. And your obedience to God. Muna kung may nga ito kinalan si mo, ha? Tabangi. Lalong-lalo na, yun bang talagang nakakaawa. Kinahanglan tabangan, tabangi. Ayaw ihikaw ang imong tabangan naman by helping, no? Pinaagi sa imong pagtabang kanila mga kapatid, imong gipakita nga nagigugma ka sa Dios. No, and then every time you give, every time you give, Kana bitaw punto nga, i-bless bitaw tas Ginoo. No? I-bless bitaw kas Ginoo. Tanaw ha, unang-una, ang centurion servant, grabe ang yang gugma sa iyang sulugon. Nga pwede man unta nga mapatay to. Wa may mangita nga walang mangita eh. Di ba? But yet, hello, he loved his fellow men. Ikaw, kumusta ka? Kumusta man ang pagtanaw ni mus mga tao? Intiman na nato ha. Helping people is showing our love, respect, and obedience to God. Helping people, showing our love, respect, and obedience to God. Then He will bless you. No? Usahay, di gani kagatabang, grabe pa ka manliba. Hindi ka na nga nakatulong, chinichismis mo na. Chinichismis mo pa. You know? But unlike the centurion servant, he loved his servant. He willing to do everything even though maulaw siya, kahit na mapahiya siya. Ang importante, maipakita niya na mahal niya yung kanyang servant. Hello? In front of many people, never mind his position. Never mind how great is the crowd of the people. No matter what the people say. But he did what is the right thing. Do not matter what the people say. Do not listen what the people say. Do not listen what is your position. The most important is that you do the best. You do the right thing. The right thing to God. Okay, next. Verse 6, Sir, ang akong sulugon nga duha sa akong balay naghigda, dili makalit og nagantos pag-ayo. Grabe no? Sir, my servant is in my house tormented. Hello? He is sick and tormented. No? Manigson. Dapat
First and foremost, we must to care our fellow men. Loving people is loving God, obedience to God, and respecting to God. Importante yan. Huwag makasarili. Dapat iniisip din natin yung mga tao. Ano ba ang gusto mong gawin ng mga tao sa iyo? Gawin mo sa kanila. Because by doing that, you're showing that you love God. Hello? Di ba? Kumusta ta? Kumusta ka, kapatid? No? Minsan, usahay, no? Usahay maigsoon. Kanabang punto nga. Kanabang punto igsuma, no? Say ginabaliwala na lang nato ang ubang tao. No? Ginabaliwala na lang itong ubang tao, maniguro ta sa itong kagalingon. No? Bahala na sila, importante meron ako. Hello? If you are truly a Christian, do not do that. Because, maningon, love your neighbor as thyself. Love your enemy. Love your neighbor as thyself. Love your enemy. Wala usay, batay na to eh. Grabe ang gugma nga gitulo sa dus na to. Hello, next. Verse 7. Si Jesus mingon, muadto ako og ayuhon ko siya. Take note. No? As the request of the centurion soldier, Jesus responds positively. Hello? Ewan si Jesus, muadto ako og ayuhon ko siya. You know what? In the Bible, lots of verses that Jesus Christ is the one who inviting us to draw near to Him, to call unto Him. Hello? Di mo makita that Jesus nagpakipot pa siya eh. Hello? No, Jeremiah chapter 33 verse 3. Call unto me and I will answer thee and show thee the great and mighty things which thou knowest not. No, John chapter 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Matthew chapter 11 verse 28. Come unto me, all ye that labor and have heavy laden, and I will give you rest. You know what? Nung nagmakaawa ang centurion soldier to heal that Jesus will heal his servant. Hello? Jesus positively answered to his request. Kabalo kag ngano? Gihigugma kas Ginoo. And every request to our God, when we request, when we pray to God, never in the Bible na dili kanya tubagon. Every time you pray, every time you ask God for help, every time you draw near to God in help, asking God's help, never in the Bible that He says, I will never answer your prayer. You know? Because in the first place, Jesus Christ, God sent forth His Son, Jesus Christ, and hung on the cross of Calvary because He loves you. Hello? Because He loves you. He died on the cross. He sent Jesus, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, died on the cross of Calvary because He loves you. That is why God challenging us. God is challenging us to call unto Him, to draw near to Him. Every time you have need, just call, just pray. Hello? You know what? How far is the distance of God in you? Just a sort of prayer. Just a whisper. Ano yun ba? Bisan unsa bitag pangayon sa Ginoo, whatever problem you have, no?
Whatever problem you are facing right now, sometimes God allows us. Sometimes God allows us into the very difficult situations in life. A very difficult situation. You are being persecuted, afflicted, problem, suffering, worries. Why? Because that is the time that you remember God. That is the time that you call unto God. God crucified. Jesus Christ died on the cross of Calvary so that everything you need, because He loves you and give Himself for you. That is why He is keep on inviting you, Lord. He is keep on inviting you. Call unto Him, draw near to Him. Have faith in Him. Hello. Come unto me, all you have labor and are heavy laden, and I will give you rest. God allows you. God allows you in the very in a very difficult circumstances in life, so that you will come to Him, so that you will experience His love, His care. Because people, if you have anything, if you have everything, you forget God. And God is always inviting you. Then you forget God because you have everything. Then God allows that everything you trust, everything you have will be banished, because God wants you to draw Him. God wants you to call unto Him. Verse 7, Jesus said, "Moadto ako og ayon." I will go and I will heal him. No, blessed morning kay Ma'am Rosila de la Cruz, all the way from North Cotabato. Ma'am Rosila, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name in all aspects of life. Good health, good wealth, prosperous life, joyful life, abundant life, peaceful life, victorious life are your portion in Jesus' name. Sickness, diseases, pain, problem, worries, defeat are not your portion anymore in Jesus' name. Whatever your hands do it, you will be prosperous. Whatever business you are starting off, you will be prosperous in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you. Okay. So when the centurion captain asked Jesus, verse 7, Jesus answered positively, "Moadto ako og ayohon ko siya." What's about? Everything you need, every time you have problem, do not hesitate to draw near, to pray, to call unto God, because God He's waiting for you. Nag-aantay lang siya sa iyo, kapatid, kung kailan ka lalapit sa Kanya. Diba? May time na talagang napakahirap na sa buhay. Napapagod ka na. Pastor, I'm so tired. You know what? Alam mo kung bakit ka napapagod? Alam mo kung bakit ka napapagod? Kasi ito yun. Lalong-lalo na anak ka sa Diyos. Because you are serving God. You are serving God. You're serving the King of Kings, the Lord of Lords. You are faithfully serving God. That is why Satan do all his best to stop you. Okay? Ikaw na anak ng Diyos, totoong naglilingkod sa Diyos, no? Totoong naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Satan do everything, no? Satan do everything, mga kapatid, just to make you stop
just to discourage, just to say, Lord, I surrender. Hindi ko na kaya. Ayaw ko nang maglingkod. Ayaw ko na maglingkod pa sa'yo. Ayaw ko nang maglingkod pa. Ayaw ko nang mag-alagad pa. Ayaw ko nang magpastor. Ayaw ko nang Hello. Minsan, darating ka sa puntong ganun na napapagod ka. Bakit ka napapagod? Yan ang tanong. Bakit ka napapagod? Alam mo bakit ka napapagod? Kasi naglilingkod ka eh. Kasi naglihok manggod ka. No? Naglihok manggod ka. 'Di ba ang taong napapagod may ginagawa? Ikaw naglilingkod ka sa Panginoon si Satan silos sa iyo. Ayaw niya na maglingkod ka. Ayaw niya ayaw niya kapatid na maglingkod ka. Ayaw niya kapatid na magpatuloy ka sa pag-alagad sa Ginoo. Ganuman. Kasi kung patuloy kang maglilingkod sa Diyos, dami ang maligtas. Daming buhay ang mabago. Daming buhay ang mabibless. Hello. Kaya nga ayaw ni Satanas kapatid na maglingkod ka. Ayaw ni Satanas kapatid na magpatuloy ka kagaya Ate Tess. Di ba, Ate Tess? Ma'am Rosila de la Cruz, napapagod na Pastor. Amen. Glory to God po. Blessed morning po, Pastor. Thanks God sa salita ng Diyos. God bless you always. Okay. Kagaya ni Ma'am Rosila de la Cruz, napapagod na. Nasa edad na, pero naglilingkod pa rin. Si Satanas naman, talagang pinag-initan tayo. Lahat ng kanyang he do all is his best just to make you discouraged. Napapagod ka financially, grabe yung atake niya. Physically, bibigyan ka na ng sakit. Tapos mentally, dami mong iniisip. Emotionally, nagtatampo ka. Spiritually, Lord, ba't ganun? Pero ang tanong, take note, ang tanong, napapagod ka na. Pagod ka na. Nasasaktan ka na. Dami ng nararamdaman mo sa katawan. Sinabi mo pa, Lord, siguro tama na siguro yung ilang taon na akong naglilingkod sa iyo. Siguro tama na to. Maghintay lang ako na tawagin mo ko. Maghintay ako sa rapture. Di ba? Dumaan ka na sa ganon. Pero bakit hanggang ngayon andyan ka pa rin naglilingkod? No? Bakit hanggang andyan ka pa rin naglilingkod? Pastor, pagod na ako. Kahapon may kausap ko dito Pastor, pagod na. Siguro tama na siguro itong mga ilang taon kong naglilingkod sa Panginoon. Gusto ko nang magpahinga. Gusto mo na? Pasok ka na sa kabaong? Alam mo? O si Digong pa ba? Alam mo. Kasi ito yun. Grabe ng luha ng na tumaga sa mata mo. Siguro yung puso mo parang durog na. Yung katawan mo nangisay na. Pagod ka na, ayaw ko na. Pero gulat ka. Ba't hanggang ngayon, nagsisimba ka pa rin? Ba't hanggang ngayon, nakikinig ka pa rin sa live ni Pastor Jury? Ba't hanggang ngayon, 5 biyahe pa yung biyahe ni Pastor Ates, nagsisimba pa rin? Bakit hanggang ngayon, nag-air preaching pa rin si Ma'am Rosila de la Cruz? Aktibo pa rin siya sa simbahan, sa gawain ng simbahan. Bakit kahit na may edad na, bakit? Pastor, minsan nga, iniinda mo na yung katawan mo, nakapagod na. Iniinda mo pa yung mga anak mo. Iniinda mo pa yung kapitbahay mo. Inainda mo pa yung pamilya mo. Inainda mo pa rin yung andyan pa rin takot sa bansa natin. Di ba? Dami mo na Ikaw lang nag-iisa. Nag-iisa ka lang. Nag-iisa ka lang. Daming mga pagsubok sa buhay.
Pero istorya pa na, ang tibay mo, pre. Ang tibay mo, pre. Demons, Satan, evil spirits, sickness, diseases, problem, worries, sa pamilya mo pa. Kagaya sa akin dati, meron ko sa police station, radio station, munisipyo, barangay, eskwelahan, president sa PTA. May simbahan pa. Tapos dati yung simbahan tatlo eh. May bugubap, may udlot, may bugubap, may udlot, may amazing love, may hagnaya, 4. Nag-aral pa ako ng doctorate. Ako lang mag-isa. Tapos Bible study pa. Mga at least 3 Bible study araw-araw. Minsan nga may 8 pa eh. Okay? Munisipyo, police station, radio station, 4 pa na simbahan. May eskwelahan pa, president ako sa eskwelahan. Tapos may mga chaplain pa. No. Tapos nag-aaral pa ng doctorate. Tapos may Bible study pa. At least 3 Bible study a day. Tapos yung radio station 2 oras. Tapos doon kami sa bahay. Uwi kami alas 12, alauna, gising alas 6 dahil mag-aral pa. Ihatid yung bata doon sa eskwelahan, tapos punta ko ng San Remigio para mag-Bible study. Pagka 11, uwi naman ako, punta ko sa school para magtanghalian sila. Balik mag-Bible study. Pagkatapos naman, balik naman ako doon sa radio station, kuhanin ko yung mga bata, punta ko sa radio station, magwalik. Tapos balik naman ako dito sa San Remigio para mag-Bible study. Uwi kami sabay ng unong oras. Yung katawan talaga napapagod eh. But glory to God. Until now, andito pa tayo. Why? Because may Diyos tayo. You have faith. Di ba? Kaya nga eh. Marami ng pagayo. Whatever na kailangan natin, anak tayo ng Diyos. Whatever we need, God will answer. Kahit gaano ka pa kapagod, hello. Diba next, verse 8. Ang official mitubag, ayaw lang pag-add to sir. Kay dila ko, angay mo padayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo ang akong sulugoon. Dito makita mo yung humility. Alkansi kayo ang musurrender, pastor. Bitaw. Alkansi kayo musurrender, pastor. Padayon lang og tubtob may kinabuhi pa kay kaupod naton ang Ginoo. He will never leave us nor forsake us. Only trust Him and believe His promises. No? Believe His promises. Count your blessings. Name them one by one. Don't give up. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Alam mo, ito yon. Kung meron pang pinakamatibay, pinakamalakas na tao, ikaw na yon. Imagine, kung may the strongest man in the whole earth, in the whole world, no other than you and I. Bakit? Yung kalaban mo, di basta-basta, si Satanas yun. Si Satanas yun. Makapangyarihan, ay grabe. Makapangyarihan ni Satanas, kapatid. Dami pang mga dabarkads ni Satanas. Hello? Demons, evil spirit. Grabe. Makapangyarihan ni Satanas. Pero, napahiya siya sa'yo.
Iiyak man si Pastora Tess. Iiyak man si Pastora Janet. Iiyak man si Ma'am Rosela de la Cruz. Pero patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Di ba? May kanta pa. Iwan ko kung alam to eh. Mulakaw gyud ako bisan sa halayo pagsugilon man sa balita. O, di ba? Hello? Napaka makapangyarihan ni Satanas. Grabe. Pinapaluhod si Vladimir Putin, pinaluhod si Donald Trump, pinaluhod ang mga presidente, pinapatay yung mga tao. Grabe ka makapangyarihan. Yung buong mundo, grabe ka makapangyarihan. Pero, pinapahiya lang siya ni Janet, ni Pastor Tess, ni Ma'am Rosila. Kasi, alam mo kung bakit? Ginagamit, he planned the best plan. The best plan, grabe. Tinatawag niya lang ng billion, siguro mga trillions ng mga demonyo. 6 trillion mga demonyo. Nagmi-meeting sila. Paano na only one agendum, how to kill you. How to kill Pastor Jorim, how to stop Pastor Jorim, how to stop Rosela de la Cruz, how to stop Pastor Tess, how to stop Ma'am Ada Huyuak, how to stop Pastor Janet. Nagmi-meeting sila eh. Daming suggestion, millions, billions of suggestion. Wow! Imagine, who are you? Who you, by the way, that the host of Satan are meeting together for the agenda, how to stop you, how to kill you. But you know what? Ito lang ginagawa ni Pastor Tess, Pastor Janet, ni Ma'am Hida Uyuha, ni Ma'am Rosela de la Cruz. Iniiyak lang, inulod lang, Lord. You know what? Without you, Lord, I am nothing. I am covered by your most precious blood. I am surrounded by billions of ministering angels. Just kneel down and pray. Minsan nga, nasa katri lang eh. Nagbasa ng Bible. Naka-number 4 pa. Si Satanas, the whole congregation, the whole host of demons and evil spirit, nagmi-meeting sila. Paano kanila patahimikin at papatayin. Ang ginagawa mo, adun ka lang sa bed mo, tapos nagbabasa ng Bible. Nagpipray. Tapos sabi mo, Lord, I have nothing. I have only you. Thank you for your blood that covered me. All the plan of Satan are paralyzed. Ilang bisis na bang umiiyak si Ma'am Rosela de la Cruz? Ilang bisis na bang gusto na mag-surrender ni Pastor Janet? Ilang bisis na bang gusto ng umayaw ni Pastor Tess? Not just once, not just thrice, but many times. But yet until now, still serving God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Hello? Iiyak lang. Hindi umiiyak dahil takot. Umiiyak lang tayo kasi naaawa tayo sa kanilang mga grabe nga mga pagsisikap para ikaw ay mapatahimik. But it until now. Thank you. Thank you, Father God. Patuloy na nagsusuportar sa buluhaton sa Ginoo. No? Minsan nga, walang-wala tayo eh. Inaatake ka niya financially. Walang na tayo. Sabi niya, di ba anak ka ng Diyos? Bakit naghihirap ka? Bakit wala kang bigas? Bakit wala kang pera? Bakit daming mga Tapos, sinagot mo lang si Satanas, but my God shall supply everything I need.
minsan walang-wala ka. Minsan nga, yung pera mo, yung pera ni Ate Tis, pamasahe lang papuntang simbahan. Sabi ng Satanas, wow, wala kang offering. Wala kang offering. Sabi naman ni Ate Tis, I give my heart, I give my voice, I give my time, I give my strength to God. Di na kailangan yan. Panghuli lang yan, yung pera na yan. Sabi ni Satanas, sabag naglalakad ka ba, papunta ka sa iman, wala kang pera, wala kang text, wala kang pang-offering, pamasahe lang. Sabi ni Satanas, di ka maya, ang kapal-kapal ng mukha mo, dami mo natanggap, tapos wala kang pang-offering. Wala kang pang-tithes, magnanakaw ka eh. Sabi naman ni Ate Tess sa demonyo, wala nga akong pambigay, pero yung strength ko, yung lakas ko, yung good health ko, yung boses ko na maganda. Yung panahon ko, ibibigay ko sa kanya. Tumalikod si Satanas, nakakamot. Paano bang gagawin ko nito? Iba minsan, ganun tayo. Minsan, daming ini-inject ni Satanas sa atin to make us to discourage. But lumalaban ka eh. Kaya nga, Satan is the most powerful enemy. Pero pinapahiya lang ng isang Rosila de la Cruz. Pinapahiya lang ng isang Tess Ramirez na maganda lang kasi may nunal. Pinapahiya lang ni Janet na may na cute na maliit pero yung puso grabe sa gawain ng Panginoon. Di ba? Doon kasi Satanas talagang talunan. Because ito lang ang pinakamaganda. Hindi pa nakapunta si Magellan dito sa Pilipinas. No. Hindi pa nakapunta si Magellan dito sa Pilipinas. Ibig sabihin wala ka pa. Tinalo na ni Jesus si Satanas para sa iyo. Diba? So ang atin lang, bahala mag-consumption si Satanas, bahala siya da. Ang importante, ikaw ang kusog ko, kalipay ug dalang panan. Tuloy lang tayo sa paglilingkod, sa pagkakanta, sa pagsisimba. Ngayong araw na to, Merkulis, mag-soul winning naman kami. O, di ba? So, may live tayo, araw at gabi. May training tayo, every Saturday. May prayer meeting tayo. May street preaching tayo, Merkado at sa Kapir. Tapos may evening service tayo. May soul winning tayo. May Bible study na tayo. Ngayon, nung June, I think ilang area ba napunta namin? Kasi yung 27 barangay iniikot-ikot namin yung 27 barangay. Ngayon, naguna kami sa Anapug kasi alphabetical kami. Naguna kami sa Anapug. Tapos ngayon Argawanon. Sunod Bangkasan. So the 27 barangay, iikutin namin 'yan. Patapos maikot namin yung 27 barangay, magpurok-purok naman kami. Magpunta kami sa mga purok nila. Pagkatapos sa purok, okay, punta naman kami sa mga bay barangay. Di ba? Pero yung training patuloy. No, blessed morning, no, from Ma'am Lor Orias Carion. Good morning, Pastor Jorim. Shout out from Davao City. Hello, Ma'am Lorena Orias Carion. Blessed morning po. Thank you for watching from Davao City. Okay, kapatid. Ito lang. No, ito na. Tapusin natin to. Ganda eh. Di ba? Importante. Napapahiya si Satanas sa atin. Grabe, lahat ng demonyo nag-ipon-ipon. Mga 6 silyon, 20 silyon, 6 silyon. Nagmi-meeting sila for the one agendum. Paano ka tatalunin? Pero ikaw ay kumakanta, nagbabasa ng Biblia, nagsisimba. Pag doon sa simba, naka-number 4 pa, talagang galit na galit si Satanas. Di ba? Next. Verse 8. Okay? Ako mismo ubos, no?
There is a verse 10. Natingala si Jesus sa iyang pagbati, sa pagkabati nini, o bingon siya sa mga tao, na may kuyog kaniya, sultihan ko kamo, nga bisan din sa Israel, wala pa ako'y nakitang tao, nga dunay pagtuo, sama kadako, sama sa kadako nini. Hinumdumi, kinidagan ang mga bot, gikan sa sidlakan, sa kasadpan og sa nakigsalo, kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, dito sa gangrian sa langit, apan sila maoy nakaambit diha sa gingarian gingarian, itambog Ginoon ngadto sa kangitngitan diin. Okay, ito kapatid, ito abantin natin. Dapat, what faith that glorifies God? What faith that glorifies God? Dapat yung pagtuo mo, kapatid, ito lang. Ito sasabihin ko sa inyo. Every time you ask God, every time ay hiningi ka sa Diyos, huwag yung manghingi ka na parang tao yung hiningan mo. Lord, give me a cellphone. Lord, give me a TV. Lord, give me this. Give me a motor. Pwede mo yung utangin eh. Di ba? Dapat kung manghingi ka, dapat ang Diyos. Dapat Diyos ang hiningan mo. Yun bang napaka-imposible na mangyayari yun. Napaka-imposible na mangyayari. Only God can do that. Yan ang klase ng hiningin mo. Every time you ask God, manghingi ka. No? Every time na manghingi ka sa Diyos, dapat yung manghingi ka, yung Diyos yung hiningan mo, hindi yung tao. Lord, give me a cellphone. Lord, give me a hello. Ano ba yan? No? Dapat kung manghingi ka, dapat manghingi ka, yung bang ang Diyos ang hiningan mo. Hindi yung parang nanghingi ka na parang ano lang, parang tao lang eh. 'Di ba? So ano bang hiningi mo sa Diyos? Ako? Lord, gusto ko. Lord, gusto ko. Lord, the church, this na every day may worship service sa MOTLGC. Every day may worship service. Every Sunday thrice ang simba natin. Then talagang thousands every Sunday nagsisiba. In every service 3 times ang simba natin. Tapos governor, congressman, mayor, kapitan, down to purok tanod nagsisimba. Lord, I ask the San Remigio, the Bugo, the Midilin, the Bantay na magsisimba sa MOTLGC. You know, Lord, I'm praying that every time I preach, thousands be saved. You know, alam mo kapatid, ako, hindi na ako naghingi para sa sarili, para sa Diyos lahat. You know what? Minsan yung pag-pray mo, yung pagtuni mo, wala eh. Yung pagtuni mo, wala eh. Dapat mag-pray ka, yung bang walang ibang makakagawa niyan kundi ang Diyos lang. Lord, this is my prayer, Lord, that Lord, kahit na yung porlon, Lord, dumaan dito nagpunta sa MOTLGC as I pray for them. As I pray that person that in that coffin, he will be raised in Jesus' name. Lahat ng ambulansya papuntang Cebu, papuntang syudad, dito magpunta sa MOTLGC. That is my prayer. You know, that faith that God wants you to have. Wag yung Lord, sana gagaling ako, Lord. Sana Lord yung pagano to, Lord, magiging ano to sa katawan ko. Binata na prayer yan. You know, pray ka. Lord, every ears, every eyes that hear my voice will be healed in Jesus' name. Every time I touch that person, every time I hear the voice of that person, I know what demons is. You know, every ears, every eyes that sees me while preaching, every ears that hear my voice, as they hear your words, as I preaching your word in Jesus' name, they will be healed in Jesus' name. You know, that is your prayer. Every time you see me, every time you hear me, you will be healed in Jesus' name. Pray like that. Then Jesus said, even Jesus himself amazed the faith of that person.
of that centurion soldier. Kabalo mo ni last. Kabalo ka mo ni pinakalisod. Kabalo mo. Sagad nga dugay kaayo or dili gyud maayo ampuan kaning mga Kristohano ng daan. Mga pastor, mga membro, mga church officer, mga worship team, mga choir member, ito ang pinaka matagal at saka hindi gagaling every time ampuan. Na naman walay pagtuo. Kasi alam na eh. Ginagugod rin nga kulto. Pastor yung kulto yan. Grabe na ka-exaggerated si Pastor Jorin. Okay na yun. Alam mo kung sino yung hindi gagaling? Yung mga pastor. Yung mga believers na unbelievers. Yung mga unbeliever na pastor. Mga pastor na hindi mo tuo og healing, dili mo tuo nga ampuan lang maayo. Yung mga Muna ingon diri sa Biblia. Dunay mga gikan sa silangan, gikan sa kasadpan, makig-uban sa makig-uban kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob sa pagpangaon. Nga naman, kay ang mga iyahay noon, ang mga believers noon, wala naka-enjoy sa blessings. Dili maayo, kabalo ka sa pinakadugan maayo, ang Kristohanon. Nga naman, ay wala pagtuo. Bright sa Biblia, grabe mo ali. Pero tingala ka ganun magtambal. Ay, grabe mo ali. Grabe mo ampo. Basta kay hallelujah, praise the Lord, hallelujah, amen, glory to God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Speaking tongues pa. Hindi gagaling. Alam mo bakit? Hindi naniwala eh. Mas naniwala pa sa gamot. Mas naniwala pa sa solbutamol. Mas naniwala pa sa solmiox kaysa Diyos na makapangyarihan. Hello? Importante what faith that God requires. Faith that can remove mountains. So ngayon, paano mo i-develop yan? Hingi ka ng Diyos. Pray ka sa Diyos. Everything you pray. Yun bang mga imposible na mga bagay na walang makakagawa ng Diyos lang. Hello? This is my prayer, Lord. In Jesus' name. Thank you, Father God, because, Lord, I will pray to the Malacanang. I will preach and pray to the Malacanang. I will preach and pray to the municipal hall. I will preach and pray to the city hall. I will pray and I will preach to the Capitol. Hello. Hello? Ay, ma'am. Oh. Nako simba, nag-live ako. Kasi Sige, tawagin ko after 5 minutes, ha? Sige. Muna ko magkapaga, this is my prayer, Lord, gusto ko. I will preach to the Malacanang. I will preach and pray to the Malacanang. I will preach and pray to the Capitol. I will preach and pray to the City Hall. I will preach and pray to the Municipal Hall. I will preach and pray to the Barangay Hall. In Jesus' name. Hello, that is a prayer. Every time you pray nga ang Diyos yung yampuan. Dili kay pray ka moral ng tao, di ba? Practice ana nga pagampo. Kana imposible nga mga butang ba nga ang Diyos lang makabat dili ikaw. Okay? Let's pray. Father God, in Jesus' name, salamat sa pulong ni Ginoo. Lord, thank you for your word in Jesus' name. Lord, you need a faith that glorifies you. Salamat, Father God, Lord, from now on, Ginoo. Lord, imo makanakan, Father Lord, nagapangalaga dito, nagato kami kanil, Father God, Lord, nagato kami, Lord, mga imposible nga mga butang, Father God, that, Lord, no one can do that except you. Thank you, Father God. Salamat sa pulong, Ginoo, nag-remind ka naman ka na in Jesus' name, Lord, I declare and declare those, every viewers and listeners, Father God, in Jesus' name. In Jesus' name, I declare and declare, Father God, every viewers and listeners, in Jesus' name, Lord, good health, good wealth, prosperous life, and Lord, in Jesus' name, Lord, they pray for the impossible things that only you can answer that, Father God, in Jesus' name. Lord, salamat nyo kay Lord, ma-develop na Ginoo ang grabe nga pagtuo, Father God, that Lord, even you will amaze the faith that I have, the faith that we have, Father God. In Jesus' name. Lord, I declare and declare, Lord, as I pray, Father God,
Lord, I will preach and pray to the Malacanang. I will preach and pray to the Capitol. I will preach and pray, Father God, to the City Hall. I will preach and pray to the Municipal Hall. I will preach and pray to the Barangay Hall. In Jesus' name, in Jesus' name. And then, Lord, I will pray to the President, to the Vice President, to the Senador, Congressman, Mayor, Governor, Kapitan, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, I'm praying for you, Father God, that Lord, even Sara Duterte, Father God, even PBBM, Father God, in Jesus' name, Lord, will watch this live in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, the President, the Vice President, the Supreme Court, Lord, the Senator, the Governor, the Congressman, Lord, the Mayor, in Jesus' name, Lord, will watch this live, your live, in Jesus' name. Thank you, Father God. Lord, I declare and declare that will happen. For me, it is impossible. But for you, Father God, all is possible. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. All the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Lord, sa tanang ginong mga viewers and listeners, Lord, sa mga viewers and listeners, Father God, Lord, kay Ma'am Rosila, Father God, in Jesus' name, kay Pastor Ates, Ma'am Ida Huyua, Father God, in Jesus' name, Lord, kay Pastor Janet, Lord, kay Ma'am Beverly Olena, Father God, in Jesus' name, Lord, I declare and declare, Lord, they are all completely held in Jesus' name. They are well provided. They are well, good health in Jesus' name, Lord. Victorious life, abundant life in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Amen. And amen, amen. No, blessed morning ka natong tanan. Glory to God. PBBM, Sara Duterte, and even the senators, the congressman, the governor, the mayors will watch this live in Jesus' name. Glory to God. Glory to God. Glory to God. God bless. See you tonight, no? See you tonight. Merkulis karon, so magsuluinin kami maya, no? Then suluinin kami maya. Glory to God. Glory to God. Glory to God. God bless. God bless, Ma'am Rosela de la Cruz, no, mahal. Blessed morning. And then kay Ma'am Pastor Ates Ramirez, blessed morning. And then also kay Ma'am Lord Orias Carion. And then kay Ma'am Ulina Tranghia. Blessed morning. And then kay Ma'am Ida Huyua Dimapi. God bless. See you tomorrow. See you tonight. God bless po.